अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अ, अभी लास्ट वीक ओवरऑल इस्लामाबाद, पिंडी और पंजाब के काफ़ी एरियाज़ में काफ़ी हेवी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा, जो कि थैंकफुली अभी वो स्पेल कुछ हद तक तो ख़त्म हो गया। बाकी ये कि ये वर्स्ट स्पेल इसलिए था कि पहले लोग यूज़्ड टू होते थे कि मैक्सिमम 8 आवर्स की लोड शेडिंग की जाती थी और एक प्रॉपर स्केड्यूल के तहत वो की जाती थी, और बीच में बहुत कम ऐसे सिनारियो आते थे कि जिसमें कोई ब्लैकआउट का सिचुएशन बनती थी या कोई ऐसा अ, हादसा या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई कि जिसमें आपका ये वाली चीज़ जो है वो मेंटेनेंस या उस एक्टिविटीज़ में आ जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्केड्यूल ख़ास तौर पे आईएसको के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने बाकायदा तौर पे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे का स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। और लोग ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार इसलिए भी नहीं थे कि एक तो प्रॉपर गर्मी का स्पेल शायद काफ़ी सिटीज़ में आ ही नहीं रहा था, थैंक्स टू द रेन। जो बारिशें अच्छी खासी हो रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक अप्रैल का एंड आ चुका है और अभी भी समझ नहीं आ रही कि गर्मी आई है या नहीं आई है। लेकिन खैर बहरहाल जिस तरह भी हम लोग इन चीज़ों को कैटर करते रहे, ऑब्वियसली बैकअप सिस्टम्स अब तो अगर मैं 20 साल से पहले कंपेयर करूं जो लोड शेडिंग के हालात थे उसमें तो ज़रा यूपीएस जनरेटर्स थे, लेकिन अब थैंकफुली काफ़ी लोगों ने हाइब्रिड या यूपीएस या इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी बैकअप्स अपनी की हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जो लोड शेडिंग का स्केड्यूल किया गया वो 5 बजे शाम से लेके अगली सुबह 5 या 6-7 बजे तक स्पेल रहा मैसिवली, क्योंकि डिमांड जो है एज़ पर द सोर्सेज़ जो है पावर कंपनीज़ की डिमांड रात में हाई हो जाती है। नेपरा की जो एक ओपन हियरिंग भी हुई थी पहले आपके नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग पॉलिसी के हवाले से, उसमें भी यही एक डाटा शेयर किया गया था कि आपका रात के टाइम जो है डिमांड जो है वो एकदम स्पाइक आता है इंक्रीज का, और उसको मैनेज करने के लिए हम नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे शिफ्ट कर रहे हैं कि सोलर को कम किया जाए। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इसमें इस हकीकत से किसी ने जो कहते हैं ना मुंह नहीं फेरा, हुई है कि सोलर की वजह से ही दिन की डिमांड जो है वो बहुत कम रही, जिस वजह से दिन के टाइम बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं सामना करना पड़ा सार्फिन को। अब ये कि जो भी आपका यूपीएस सिस्टम होता है या आपका इवन हाइब्रिड सिस्टम है जो कि बैटरीज के साथ, और मोस्टली शुरू के सिस्टम्स थे तो वो ट्यूबलर बैटरीज के ऊपर बैकअप हुए हुए थे। अब उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि जो यूपीएस है ज़ाहिर है उसने तो वापस से ही चार्ज करना है और आपको उसी ने पावर बैकअप देना है। अब जब हर घंटे के बाद लोड शेडिंग स्टार्ट हुई तो उसमें यही इशू आना शुरू हो गया कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल ही नहीं रहा था चार्जिंग करने के लिए, और थोड़ा-सा शायद लोग ट्यून भी नहीं थे उस लोड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो चीज़ें भी शायद इस्तेमाल हो रही हों या जिस तरह भी हो, क्योंकि ये बहुत सडन स्पेल था और एकदम से जो है आपको अपनी स्केड्यूल मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग पे कैटर करना था। क्योंकि एक दिन का अफेयर नहीं था, ऑब्वियसली ये पिछले काफ़ी हफ्ते से एक ऑलमोस्ट इन्होंने आईएसको ने तो ख़ास तौर पे मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ की वजह से रात को 2-3 घंटे या 4 घंटे लोड शेडिंग पहले भी कर रहे थे मेंटेनेंस के नाम पे, और फिर उसके बाद इन्होंने एकदम से शॉर्टफॉल का डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ख़ैर अगेन बाकी पावर डिविजन्स भी ऑलमोस्ट इसी स्केड्यूल पे सफ़र कर रही थी। बहरहाल यूपीएस का तो एक ये डायलेमा था, और बहुत सारे ऑन ग्रिड सार्फिन जो थे उन्होंने यूपीएस ही लगवाए हुए थे। एंड प्रॉब्लम ये था कि ये रात के टाइम अब ज़ाहिर है ना सनलाइट है टू प्रोवाइड द बैकअप, ना सफिशिएंट बैटरी बैकअप है अवेलेबल। इवन हाइब्रिड के जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये इशू फेस करना पड़ा कि बहुत सारे हाइब्रिड क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने अपना पावर बैकअप का जो सिस्टम है वो लिंक किया होता है सोलर के साथ। वो चाहते हैं कि वापडा से उनकी बैटरीज चार्ज ना हो। बहुत कम ऐसे रेनी डेज़ होते हैं जिसमें इस तरह की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी कोई सिचुएशन होती है। ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ या ट्रांसफार्मर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हवा के झोंके से या बारिश के पहले खतरे से ही बंद हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि चलें आप सेटअप बैकअप कर लें या कुछ कर लें और वापस से चार्ज कर लें। लेकिन रात के टाइम ज़ाहिर है ना सनलाइट की कोई प्रेज़ेंस है और ना वापडा की प्रेज़ेंस है, तो ऑब्वियसली ये भी मुमकिन नहीं हो सका था काफ़ी सार्फिन के लिए।
خیر اس میں ایک اور پش آئی مہینہ پہلے فیول کی پرائسز کی وجہ سے، الیکٹرک کارز کا جیسے پش آیا، تو جب سے نیٹ میٹرنگ کی یہ بحث شروع ہوئی اور نیٹ بلنگ کی طرف معاملات جانا شروع ہو گئے تھے پچھلے نومبر دسمبر سے ہی آلموسٹ، تو آلموسٹ ہائیبریڈ کا ایک پش تھا، اور وہ اس لوڈ شیڈنگ کے ایک ہفتے کے اسپیل نے کافی کام کیا کہ اس ہائیبریڈ کے پش کو جو ہے وہ انشور کیا جائے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہائیبریڈ بیک اپس یا وہ کروا لیں۔ اب اس میں ایک اور جو پوائنٹ سیل کیا گیا، جس طرح الیکٹرک کارز کا بھی کیا گیا کہ جی مینٹیننس فری ہوتی ہے، فیول کاسٹ کم پڑتی ہے، کافی کار ریویوز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرک کار تو اس طرح پریزنٹ کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی معجزاتی، نعوذ باللہ معجزاتی چیز نازل ہوگی یا عوام الناس پہ، اور اس کی کوئی مینٹیننس کاسٹ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جو بھی گاڑی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں مینٹیننس کو اور ہر چیز کو، ان کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کی مینٹیننس کاسٹ کیا ہے۔ اگین گرین انرجی اور کلین انرجی کی طرف ہر کوئی ڈرائیو کرنا چاہتا ہے، اور اوور آل دنیا اس طرف جا رہی ہے، لیکن سم ہاؤ ہمارے لوگ بغیر سمجھے چیز کو اور کیے اڈاپشن کی طرف زیادہ، یا فالو دا کراؤڈ کی طرف زیادہ رجحان ہے ہمارا۔ خیر اس چیز کو ابھی اس میں نہیں ڈسکس کرتے کہ وہ ایک سوشل بات ہو جائے گی۔ بہرحال جیسے الیکٹرک کارز کا ہے اسی طرح ہائیبریڈ اور بیٹریز کی بھی ایک پوش ہے، اور لیتھیم کی بیٹریز خاص طور پہ ایک رینج تو آ رہی تھی پہلے بھی، پولیٹیک نراڈا یہ دونوں مارکیٹ لیڈنگ ہمیشہ رہی ہیں، اور ایک دم سے ہر برانڈ نے اپنی میکسیمم کیپیسٹی جو کہ 15-16 کلو واٹ کی بھی بیٹریز ہیں وہ بھی لانچ کر دی، جو کہ ایک بڑے مزے سوٹ کیس کی ایک فیل دیتی ہے، ویلز بیسڈ ہوتی ہے۔ اور ایک مارکیٹ گیمنگ جو شیئر ہونا شروع ہوگی وہ یہ ہوا کہ جی آپ واپڈا کو بالکل آف کر سکتے ہیں اور اپنا پورا گھر جو ہے لیتھیم بیٹریز پہ چلا سکتے ہیں، اور آپ کی اے سی پورے رات چلتے رہیں گے۔ اب وہی بات ہے کہ جیسے یہ گمک آتی ہے، اور اسپیشلی جتنے ہمارے سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر ایوری ون از سیلنگ دس تھنگ، یا منجن کہہ لیں جو بھی کہہ لیں۔ خیر اگین نو ہارم ان دیٹ، کیونکہ اوبویسلی ایک ابھی آپ کی جو 1 ویک اسپیل ہے اس نے اتنا بوم دیا ہے اس پرچیزنگ کو، تو نو ونڈر کہ اگلے کچھ ہفتوں میں، یا خدا نخواستہ اگر پانی کی شارٹیج کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ڈیو ٹو دا ہیٹ ویو دیٹ از ایکسپیکٹڈ، اور اگر باقی بھی معاملات کچھ اس طرح چلتے ہیں کہ فیول پرائسز اور RLNG اور باقی چیزوں پہ بھی کٹ اگر آتا ہے ڈیو ٹو دا وار سناریو، اگین خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو obviously the electricity is gonna get impacted a lot۔ آپ کی لوڈ شیڈنگ کا اسپیل جو ہے، جو کہ ایک طرح کا میرے حساب سے ایک ٹیسٹنگ ہو چکی ہے کہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے کر کے دیکھ لیتے ہیں سسٹمز کو کہ ہاؤ ڈو دے آپریٹ۔ سو ڈیفینیٹلی جب آپ کے اسکیجولز پبلش ہو جایا کریں تو دیٹ مینس دے آر ریڈی فار اٹ ٹو گیٹ اٹ ہیپننگ۔